Okay, first seat expert. Burita, Kimboy Pinida, Stanley Nonyesa, Ray Betit, Philip Bibilio, and JC Pinida. Muna managan karon sa atong expert first seat. The silent destroyer, the captain ng Philippine motocross industry, Stanley Nonyesa, the BB Monkey ng motocross industry. JC Pinida no. The Mr. Hookshot of the motocross industry. Nagan sa tong expert JC Pinida, Philip Bibilio, Ray Betit, Stanley Nonyesa, Kimboy Pinida ug si Burita. Here we go. Wow! Full shot by Stanley Nonyesa. Hala! Nakuha silang Ray Betit. Wow! Hala ka. Hala. Linsig gini nga kay suon nila. Sure gitu. Wala na siya masaksidi. Agaw na. Ayun na. Destroyer. Wow! Wow! Hala ka, Stanley. Boy! Ala, Chisi, mamutira. O si Burita. Hala ka! Hala ka! Hala ka! Ilaw para si Stanley! Ayun na, kapapan si Ray. Philip na sa kadua. Stanley. Woo! Grabe. Woo! The captain in Philippine motocross industry. Follow me. Woo! Galak ka. JC Pinida. Oh, mga bata. Galak ka, grabe, Ray. White flag is up no. White flag, Ray. Ala. Tara! White flag is swimming pool! White flag is swimming pool! Pool! Ayaw sa ipataas sa milisya! Kita ikaw na ayaw ipataas sa white flag kung pili pang rider na white flag kasunod! White flag is swimming pool! The silent destroyer! Ticket flag na Ray. Ray, Stanley. Okay, maniuto sa tama katawan. Kimboy, Philip ug JC. Reminders, hinay-hinay lang mo padagan sa inyong mga motor. Sandal sa bata, nabili.